صلی علی محمد و آل محمد. जो क़ुदरतुल्लाह मेरे शबीह पैगम्बर हज़रत अली अकबरी योम वलादत हवाले के दंग अमला मुबारकबाद पेश कर मुख्तसरन चंद गुजारिशात यति खदमती नो अर्ज बसना यति ज़हमत तमाम पे सलात के साथ मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. हदीसी ओ मसोसत रहमल्लाहु खुदा दिन बिका रहम ब्यावत खलदी चीज सुम्पो बिका जवाब निमा मन ऐना व फी ऐना व इला योम अदी जिंदगी खुलास हुई खुदा रहम ब्यासों दिन का खुल पता हुआ को कान गार ना हो भी को गार युत और को गार हुई अगर दी चीज सुम्पो खुल पता सोना रे को कामयाबी को जिंदगी बा मकसद जिंदगी बा मुराद जिंदगी अगर खोल खानगार नो फिन खानगार युत खो गार वेन जब खोल पता मेना खोना दे नूर बांग कुछ जाफराची खुदा से नादाला इंसान ला चीज सुम शदरसन कुव्वत अकलिया कुव्वत गज़बिया कुव्वत शहविया नूर बांकुल्ला कुव्वत ची निस शदरसन कुव्वत गज़बिया और कुव्वत शहविया तवज्जो है ना जो कहते दरमियान इंशाल्लाह यहाँ शुमा आदम से फारिग पे मोहम्मद व आलि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. रंजोक से एतबार का मखलूक ची माँ हुई थी इंसान हैवान फिरिश्ता नबातात जमादात जमादात उद्वा शहमाशिन बाबू नबातात स्ताजी गुलाब चीज़ नस चार फिरिश्तों दोहा खुदाई मखलूक दिखी ऐसी को हैवानात नूर बांग ऐसी को इंसान दिग्गामल खुदा सी दी दुनिया का इम्तिहान लफस्ता मिले जमात यहाँ समझ दुख तो दी नूर बांग को इम्तिहान हुआ में दुख बाज़ औकात दी नूर बांग को नदा बजा तेज थी हजरत आदमी फ्रूटो खौस काबिल से हजरत हाबिल कत्ल बस को परेशान सोच ले तंगादी डेड बॉडी लाशोगा फामा दमन खुदा जी बेरोची 5 ons नकोसी केनो स्टारगे कुरना कुछ न से तमल फौसम यले आदत दियो देखे इंसान परेशान सोच हां इंसान परेशान सोच वाने खोला दे खुदा से तजवीज होता बेरोक पे जरीका यो तो की बिला खोला नागहानी आफत ओ मना खूब बेकरार हुई खोलो दुखजन हुई खोलो 1000 मील का खोला दुश्मनी या दे जाचेस को खोला त्रियो में ना एक दूसरे त्रियो में समझो मैं जो बाज़ औकात नदा पर हैवानात कुन दी इदराकात कुन लई तेज पिन खुदा से इंसान अशरफ अल मखलूकात चाबस कोल जंबख सुन मिन सद कुव्वत अक्ल मिन सद कुव्वत गज़ब मिन सद कुव्वत शहवत मिन सद फिरिश्तोला कुव्वत चिकता मिन सद कुव्वत अक्ल को मिन सद नूर बाला कुव्वत निस मिन सद गज़ब कोना शहवत मिन सद नदाला चिकता मिन सद दोची कुव्वत अक्ल को अगर नदा सी दी दुनिया पिनुंगा खुदाई रोलो ओफिन दी दुनिया पिनुंगा 60 साल 70 साल खुदाई का नुमाइंदाइन ngasi के लाशी का एक बहन नदा ब्लॉग वाले में जो ब्लॉग में चावी ब्लॉग दो फरी में कि देखा बाहर नूर कुन सिरना ये 4 महीनों 5 महीनों देखा स्ट्रगल बस न कोशिश बस न दे ओंचेस में करे युल्लो ओमिन युल्ला यहाँ से जिंदगी बहन ब्लॉग पर जिंदगी बे में दी दुनिया को ब्लॉक हो चुकी यूनी मुकाबली ब्लॉक हो चुकी समझो ना जो देखे यानी जरूरी चीज को बेन सूस तमन्ना में बेन ब्लॉक ला नाला ले वो डिश तो नहीं पा
على اللي يحمل السوفيت بلغة السوسي السوفيت ما بيجا بس السوسي ما اللي اللي يحمل السوفيت هم على كي تازو شو بقى كل بتاعت بلغة ديكا جن جغا تروك يا زيادة شو تسيرنا تروين ده كوز معمولي كودي يا قتلا يا موت كو يا غارتوچي كوننا كو يا غام زو بس يا جن غاو كو تسيرنا كو كوري عزتنا كوري سرمایه برقرار اصلا كو يولا لوخ شافي يود دنيا بو قيامت دنيا بي بلوك ديك يا عم ايش بنزل وجش هم ده امتحان جوين چی بس تدین خصوصا درینی مولود کو جوان منجو جوان کو پیغمبر سے بہت زیادہ تاکید بشیرتی کسال میں پھر نہ اگر گشتو سن سان دی سانا اپنے گشتو جوان کو نسنگالا حیات شد بس جوان کو حیات نہ تمی کو تمگان زیسن یاد سارو کو بھول سب سے چھ سبھی کون سے چا کل دیوانه زه کل مجنون زه کل کاذب زه کل زندان کنن زو ماکوت توجه ماجو زندان من زو کل ماکوت چا کرو زند کسل مبینا بچه لبدا ده پیغمبر زند کسل مبیوی امانت خیانت مبس بین دو بلونو بطایت با اگر بلونو چی بطا مطمئن جو قرآن با خدای این زبا دو بلونو بطا مطمئن چیزه که شاعرین شاعر چی؟ که کوری تمزیق زبین خدای احکامات زبین تو بلونه دو شاعر الله بلونه یا چیزی اون جو درجه کن جو رو قرآتیون یولا میتیان بلونه جو درجه کن دارن خود سنگتی همین چا؟ دو رسول صاحب دو قرآتیون جو رسول صاحب شاعر زبین بلونه چی بطا زون سالمو مسلی پیغمبر چی که سال بیوست نی امتی جوان کن الله امتی جوان پولیس اگر جوانین و فقرکت نیز بسنا ارگس نکویس نینگل زگور جوکش نکوی حل بودنا 70,000 رکات بس بس آپ کو خدا شیش بلد اللهم صل على محمد و آل محمد انسان لا خدا سے چی شده بس قوت عقل پوشیده بس فرشتوں نے صرف قوت عقل تقاضوں کو ہمیشہ عبادت بندو کی اگر دلی چیز عبادت یہ سستی بس نہ کو کہاں سے نہ عاقل لیکن کو عاقل نہ تو ہمیشہ عبادت سے کو خدا نے سے راز و نیاز بھی کو خدا اس کا بھی احمد کو لمی کیوں میں کو سو خدا سے مبز ہو گنا لغلت بھی کو سو خدا سے بس سے چیز کا میں کوئی ہم و غم و خدای خوشنودی فرشتوں و خدا سے عقل شد بنا قیامیت کن با قیامت تک قیامیت سجدیت کن با قیامت تک سجدیت لیکن انسان اچھے پنجو قوت عقل کو سنت پن قوت غضب کو سنت پن قوت شہوت کو سنت پن قوت اگر غضب مل لزس نارچوین قدر میں جو میں نے یہ حق حلال کو نہیں کو سکے غضب دو کلو سوین غضب کو دو کلو سوین اسلام خلاف ہونے على خامر بسوین على خام يوم يجو ليك على خامون كان تهولين بوزدلين خامر بسوین جيكا خامين جيكا خامين دو يعني عقل بولتري ہمیشہ خالی عمر بسوین عليك السلام صلاتك سلام محمد اللهم صل على محمد خوشنود امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات نلا خاو بنا سخط بلا كسل ليه خاون شو سخطنا بيا لا خاون سخط بلا بيا كاقطة ترمان نلا خاو مجوكا نلا خاو بكنا نلا لي سخط بين ده چی سخط ده چی بهادری خاون كان قاما سخط بيا آیا دی خاو گيكا كل بين دی خاو گيكا خميت بين ده وغنام سوسي زيس سوسي بسرتنس پیغمبر خدا سے بسرتنس یا آیا کون بسرتنس مالتن امیر المؤمنین لا خاو مچی نچ بس ده خاو خميت ده خبي كلاس ما بس ده خبي اسلام بهلاي ما بس ده بوما كنت
اگر یا خواهم مچین یا عقل قلت ترس ناره کل زمین لیدی خواهم کری ناجایز غنا دوسه چین دشمنی مقابل غنا سقط جیکوین غنا زنزوش بلا الله ها بزی اسومن لوی خچن طاقت لبستی جی نکان کمپیر بیو پروپون کیا تو من جیکو دی سیرت اسلام من دی سیرت پیغمبر من پیغمبری کا سال بیومد حضرت سعد ابن معاذ الله اکبر سعد بن عبادہ صحیح پتہ ہے سعد بن عبادہ امیر المؤمنین بے اللہ کرے بالله ارمان چیزی بس امیر المؤمنین اے کاش دیرینی بھون سعد بن عبادہ چوننا جی نوبت مومن پا سین سعد بن عبادہ جوان جی امیر المؤمنین چاہنے والا تو ٹوٹ کے چاہنے والا دلی ساعت یود سپنا غرضی نوبت بیومین پا اچھا پیغمبر نے ساعت شخص نت پا بنی کلابی نرش کونس لونا رباق گاموس توجه یرمجو نکو چیزی زبی ندان توجه شامل حال بس ما بایم گامان نمبو مثلا گین زره گین رو نمدو چیزی زبی ندان ایتی زحمت تمامی پیغمبر نے ساعت بن عبادہ شخص نت پا بنی کلابی رباق نرش کونس اور سنت پیغمبر قسم لے عباد دی لونا رباق کنی رال چاندو دکتو اور گوے کا رال چاندو دکتو قسم خدا پتا دکتو خدای رینچن نبی پتا دو نلجی پتا دو پیغمبر قسم لے عباد دی رباق نا لویر گوے کا یود پی رال حساب کو حس کے قیامت جالا کھانا سی شفاعت دیں یہاں سی شفاعت بین ہاں توجہ یرمجو خور گلس ارگل مانے جے ہما پیغمبر سے کھولا غسلنس کھولا کفنس کنس کھولا قبری کے شخص تلقین کا سندوس قبری چی ببس دے پیغمبر کھولی پیا پا قبری لٹائی سونس صاحب تسلال زبرہ صحابین جلے گزل دی احتمام نما پیغمبر بس لحد قبر دور کلس کلمه تلقین کسل بیوس پیغمبری انگوٹه بگو وزن یخشید با چخ سی کچی در دل غدار سی کاموش سه کشی آسان مواد دوگلا سرمه بگل جید یاسر چو دی کشی آسان صحابیون کسل یا رسول اللہ یہاں لیق بشوسی نا چی بسے ہوگا نا دیگه تکبیر تعمیر سیس کو جبریل 70,000 ملائکہ نے وہ کوئی جنازی میں کوئی دعائیں شرکت ہوئی جاتا اللہ دوگلا فرشتہ ترانگلا فرشتہ تلقین پر پیغمبری کا سلجوس دینا صحابیون کسر سام تو خوش نصیب چین تا کل قضاء قبر چی گاوے دمن پیغمبری اور دو غیران پر تغییر والے یا رسول اللہ کھوڑا سا عذاب قبر ہوئے نا کوئی جدی کا جنسے می جنتی ہوا کوئی یدی صحابی امیر المومنین چاہنے والا یدی کا ستوق سکور خان کوئی دی لحمو ریاضت نا کوئی دی کمالات کندوک سے نا کوئی کسا عذاب قبر فرشتوں اسے کلا قبر کو کتنگ وارخ سے یا رسول اللہ کوئی چی غلطی دنو کوئی بستی بلسکا طریقوں گوستی بسکا داری کیوں سے پردیان پیغمبر دیس آیا کیا زیر اشی پلا زنزوز پتا کلوز دی دنیا چیامت بین اشی بی پلا زنزوز پتا بین زنزوز پلا اشی پلا پتا بین زیر کوئی چی خلاف کوئی چی نوری مطلع شیر پتا یا رسول اللہ کو لیلی احمد پا لیکن کو نگی اولاد کو لئی سختت پا باہر کو ٹھیک ہے پا دوستوں میں تو فیٹ تھا لیکن جب گھر آتے تھے اس کا رویہ کوئی دے بیجوک پا مینے دے سچن ٹھیک میں پا پیغمبر کا سلوس یہاں کھولا ماب بیش کھولا عذار فشار قبر ہوئے دے توجہ ہے میں اللہ اکبر اونا گا خیب جایی کا خور ظلمن گا جایی کا پوکل بن زبو دو عقل بولتے ہیں چاہاں ادانا دی جنباق سنبو میں نیتی اگر یعنی غضب پون شہوت پون نل یقص عقل حکمرانی بسنارے فرشتو بزا افضل ہوئی یعنی نا فرشتو بزا افضل ہوئی
اگر یعنی نسی شهوت نه غضب کو یا سا عقل کو دبای بس نه نور محبت سے بدتر ہوئی بل هم ازل دلیل نور محبت سے جوجو درم کو سی فطری لاچ چیز بس نه آدم کو بس 4 قدم جوجو آگے بڑھ جوان جنزنا هر چیزی را بهار ہوتی رمضانی روزی بهار بچین تلاوت قرآن رمضان شخصنا پیق بیو بهاری تلاوت بیو بهاری انسان جوانی 12 سالی که نه 30 سال تک کل بهاری همت غمت ندمت صدمت دخمت سرامت کل قرآن رحمت شدو نزم کل یو پند کم مگون نزم کل ترسد کل هم موقع تو دیوچین خوی بهاری یو تو هر چیزی رو بهاری مندو کن چی یسپین اپریل ماری چینو مندو کن یسپینو تو بهاری مجموعه نجو یو تو پر گونی دی موسم پو انسان بهاری دین کلا ہوتے ہوئے انجا چھان بتانے والا ہی تا مطلب سے میں دین چھان بتانے والا کلا عبادت دیالا کلا درس لن ملا کلا تدریس لن ملا اور جوان چک اگر خدای لمی اونارے فرشتوں سی نمینو چکو لو فخر و مباحت اللہ اللہ ده فلان جوانی فیق کو تصیح فلانی ریاضت کو تصیح فلانی افت کو تصیح فلانی طاقت کو تصیح حضرت یوسف کھوپت سے جوان چی سومی دکتا ہے یہ دکتو ہاں کھوپت حسن چی جہاں سومی دکتا ہے حس کے قیامت یا جوان کو لذر لکھانا دی گناہ پوچھا بیزن کو یا اللہ یا اللہ جوانی طاقت چھ دبس یا اللہ حسن چھ دبس یا اللہ بیماری متا بنگا رروس تو سن جوان بس نہ لگاری خوبصورتی تو سن گاسی گناہ بے جوان حضرت یوسف کیوں اللہ کیوں سنستان اللہ دیو با کیا مسنی چنی رہا دیو با سے کیا صورت چنی رہا دیو با سے یہاں جوانی رہا توجہ ورمجو دیدی علی اکبری اگر یہاں ناسی زدرول بین نارے پہ امام حسین سی عصر عاشور خطبه چی کسن بوش یا خطبه اگر معرفت یاد کنی یو بیگه درس لنا کل یا پیغمبری خدای را حدیثی ضرورت حامد اهل بیت معرفت بولا چی کسن بیوس عصر عاشور علی اکبری بیاقو میدان قتلگاهی شیخو بدون خطبه چی کسن بیوس وہ میں اشقیائی رول اللہ کو لینا نا مختصر بتا دیزانے اللہم اشہد ہاؤلاء القوم خدایا یہاں گواہ دکو سوچک دی قوم اللہ دی اشقیائی اللہ قد برز الیہم غلام ناسی دینے جوان جیچی غلام کمالی کو امن غلام اندر انا عبد من عبید محمد کسل سے پیغمبر امیر المومنین سے پیغمبر خدای نا پیغمبر غلام کنی نا غلام چکین فتح کسل مبیوس بلکہ قد برز الیہم غلام ناسی دینے غلام چی دینے جوان چی چک تانیت اشبح الناس دو میون من پیغمبر نا چخ ساعتو تقصاته شباهت بهت مشكلة عزيزاني برامج كده دي ميو دي تخ شباهت دول چیزه بین دي ميو گلاب تخيل که میک پو هیرنی میک پو تخيل ها که گردن پو سراحی تخيل دي شباهت نن شباهت مجازین پیغمبری جحسی صحابه نترس آیا یدی لحبو چی تخشیو كايدس يرين لاقو يدا بيضات خير يعني بيوم أنا لاقو روشني ون سودا يرين لاقو زود صخير سودا يرين لاقو ستارون صخير سيلتين كذا أمير المؤمنين يعني يان كسر بيومي نين لاقو چه تصير ترى لاقو زين كسر يرين ترى لاقو دو تصير يرين خن لاقو تصير ببينجان غلط بسون ده النسبات جامع ختم وين اشبح الناس لي زبردست شباهت قصونا پیغمبر خدانا علی اکبر پیغمبر خدانا خلقا دنجو سکا دیل دنجو بین غتی کابو منده سود
misli çenet, su misli çenet, su karput, su marput, su tiknat, su thamul, su kamil azat, su nakis azat. Dönün natice olmadı. Halak bin adamı için natice çare mi? Koda zildan cüz. Dilden çok olsa peygamberine çok satı. Ve hulkan اخلاق وزن پیغمبر تو ایری اخلاق ده مثلا هتی اخلاق به کنترل me ngali ahmu ngachi aminu ngali کنترل jide پیغمبر نه تو علی اکبری اخلاق وزن پیغمبر نه تو و منطقا الله اکبر کله کسر میومی انداز وزن پیغمبر نه تو سبحان الله سیرت وزن دروجو وزن بجو وزن زلجو گاما پیغمبر خدا حبیب خدا نه تو ساتو پھر کسال بیوز إذا اشتقنا إلى نبيك نامسا ميلا غادي أبوجو محمد مصطفى إتو أونار زيارت بيعملا تمنى سونا فنظرنا إليه دي جوان بكي مثلا يا أهل بيت يوري زيارت بيعملا پیغمبر زيارت بس بيعملا تقصى تقصد بنا ده الشبيهية بعلي أكبري كربلاء كدار بجي यहाँ पर ना मना लस गामा भी आता है लेकिन कल भी वाजिब को ब्याह लगाना बिल्कुल तैयार हम दो टोकन जुदा वाजिबात का यहाँ से अमल में लेकर वाजिबात का अमल हम मब्या या मुस्तहबात को छान को बेन दोनों साथ चाहते हैं बिचा अर्जिशी वैल्यू कदर से कीमत सी मत पिन दो एक ज़हमत हाँ लेकिन वाजिबात को यहाँ मलिंग क्यों से ना मुस्तहबात को लच्चे यहाँ से तवज्जो बेना ये वाजिबात को से जीवन जू कमाल वे मुस्ताहबात सवाब को संग अदाला थबी दोस्तों नाती रिवाज मत पिन दे पंजाबी सोना यावा सोना अजान अली अकबर ज़मीन अजान अली अकबर ज़मीन दे जंजीत असन आने की तामुए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन मकसद अली अकबर सुल पता मत पिन शियोला पता मत पिन अगर शियोला पता सोच सुपर ना रे बाबू चार दिन जो भी पता है करबला ही नो सैयद शुहदा ये हर कदम ही हिकमत यासुती द हिकमत को अदाला समझिन ओमन मत सूलस कद जरे क्यों सना सा हिकमत यबिन सूल दिकना खुदा संसा द भी हिकमत सूलस कद जरे बबन सा हुसैन ने मसलहत यबिन आया असर आशूर योफिका फजरी अजान को अली अकबर ज़ोचको تا قیام قیامت تک جوان کلا درش می‌بینی الله اکبر اپوچه سی اذان زنده دلت ارزشت لیکن جوان چی اگر اذان زنده ده اذان पे नूर वाला नूर نالی الله اکبر اپوچه سی اگر خیرات مننا کلا ارزشت جوان چی اگر خیرات مننا اپوچه سی گناه مبس نکو گناه ده تو همت بین لیکن اگر جوان چی سی گناه مبس نه الله تام سے ویلتی ابن سیرین زرنجین मिस्टी राना फ्रिज के जवान जी के खोसी कपड़ी कारवार बंसु यहाँ तो जो अगर जवान जी किसी खुदा सम से लापो लेन चुन जबो दुनिया ये खुदा सुकर अजर मिन दुनिया ये कयामत में तो दुनिया ये हामिन मिन इब्न सीरीनी दुकान के जासी लाकिया औरत ची ओसना कल जदी कपड़ों में नाम थुंचु जवान इब्न सीरीन खूबसूरत वजी خودو گد غلام پو اسکی تو زوزنا کپڑے نانو تون مانے دے کنیس پو لاکیا عورت پوزی بدکار عورت پوزی بری کنیس پو حال دوستان غلام پو دوستان دوست گوچت تو دے جہاں فعل شدید جو بس میں نے کہا بوتا ہوں اس غلام پو بان لاکتا سن ابن سیرین صاحب پروردگار آج تک گناہ مویس بھی دین یہاں بود پی یہاں لم جنگلہ شدید بس اور ٹھیک ہے دو جنگلہ یہاں وضو بھی ہمیں ना वुजू में बाहर सोच मत नहीं ना मत जो खुदा से कोई ज़हनी नु ताज़ को बाहर सोच ताज़ को कुछ गलाज़त पो दो बुलस्कुस तो वजह में कुछ गलाज़त पो दो बुलस्कुस और दो बुलस्कुस ओ मदीना मोले कराहत महसूस होता इंसानी बोल बराज अगर दो बुलस्कुस आना दिल बदबू में देना को म्यूनो थोड़ा सा जब मुझे पता मुझे बहुत शोर है कुछ भी कर लब्यूस شومی گر الله بیوک کنه میون که گله بیوس لیدی مطابی خوشبوی دیر الله نوانید که دلو بیوند میون که گله بیوند
Views ko chumi ko don ko de hosana chumi pasat rejim sensus. Kuch kya si चीज को इसमें बहुत बोलो कोई ना चीज को है. समझे मेरे जो ना सी चीज को है ना खुदा है वाला कदम या फिर खुदा से दा गलाज़त बोले तर्जुमे में तब्दील बस भी. हज़रत यूसुफ وغلقت الابواب وقالت هي تلك. उसको بدون زي سنت उसको بدون لا تعالى تاس تاس أنا دي لازم بس ناس उसको جت هي تلك ما تعرفني ياهم. قال معاذ الله. Cika Samuels قال معاذ الله ngaji rapor na sana jikset ngalabya kitumet chirap gari rap e bucce judo pardatas mosi lo khase pardatas Yusuf la torgot sonsi le khuri rap polo pardatami mithomi bud polo pardatama ha ni khuda ko inna Allah ala kulli shay'in qadir dona nabi shalwa مصمم اراده مثل الشيخ مشاص توجه المجهول دیکھیں غلط صحیح ہوئی ارادہ مثل گوکمن ارادہ مثل سٹرگل بین یعنی کوشش بین الحمدللہ 1 लाख چی تھپنا کا کاروبار بین لیکن تھوڑا یہاں کاروبار میں ستا یعنی خطرہ مول لو یہاں بیوں باہر بیوں قدم یوں رائے خدا سٹرگل بس کوشش بین خدا سے دنیانا رزق شدہ بین بین تازیالہ دھر بین توجه مجو حضرت یوسف سے معاذ اللہ دل الشیخ مشاص بلکہ پتہ ہے تو اس کو دن پر تعالی تاثیر لے معاذ اللہ جل یوک پر تعالی اس کو بین سوس سان بین سوس بعد آخر اس کو دھرما چکنا عزیز بھی سکھان ڈالا لا سنا وَإِمْ مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. موسی حضرت یوسف لمکر جیبس حضرت یوسف خدا موسی مولا مکر جیبس چی بدن موسی صاحب لزس کلی صاحب پولا عزیزی بسم الله سوچی سیدی ناموسی که حمله بنیا چی بدن orada bir kokaya di tabi حضرت یوسف پریشان تھا بے زیر چیز گواہ چی کرے ay bir de çirkoz deka ama di blu da benim çigisi çunca blu çikure bustista ya blu gavahi minna çesara di blu zemina ya خدای رو لازم blu zemin blu zemin takat mi bin خدا se Hazreti Meryem ne kadar diyor Bahton zaman bespi iri bu ato sali amat pe iri zizi sali amat boğaz andi git ba di bin bahton bir ya blu çikure şahsat ngaca da diyorlar الرجوزن قال تجيب له زي بنا زي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا غازون كده ده فلسفه غازون ده ميزه غازون ده لوجيك ستورسيا چا خدای ولا قدم تو قدم يتامي يكفي فياكو بينر تانو ميزه بس يچارتن نوسيوتن مين مالك يتمج الحق وترا مج دنياي مغلظات زمان عارف ترا الحق مترامي دنياي دايجس كما زمين قرآن زمين Dünyayı gane gamas name qazdar isnami be das bandala maliti ne kon India ganon zemin sashi zemin o chini maza qazda tigzari ko din ham bibiu min tawfiq ahmed billah Hazrat Yusuf musammam lazım yük koya bahap toran da blu zemin waqan blu zers daman ko geble la dişetiyor zulkha dağdari dunu çetini zultani geble çet zers mazas قدم کویوی دیدین دنیا یک شده بید ایرانی چی بید کاسی چی بید کاسی کامل چیزی نکوشی بید نده یک شده دیگر اگر کل ها امام زمانی تایی چی بید بینچونه دولت مشتهید هم منایی میبید ولی میبید لیت بید بینه کوشی طاقت یاد بین های یاد بین حضرت آیت الله بهجت شدی چی کانسی نزست yang lagi ilmu balaya wal manaya qutsabi rushid hajri maisam tammar jun gamal amilul mulk सब शुद्ध बदूं लेकिन कभी इस्तेमाल में बस नहीं हजरत बेहजनी का असल में बा यार रागिब को लेकिन हर लोग सोच भी इसे ताकत बिन लेकिन मैं अमर बिका मजबूर मत बिन ये मामूल बिन छो वली खुदा चे तुझको को हमेशा रियाजत बिन तुझको खुशी देखो कितना स्टूडेंट जी
yang ala cop cap na su zulm bena de zulm पर रुकाई बत दी ताकत दिखा ना यहाँ ला चांग तकलीफ दो यहाँ ला मुतहम्मिल भी हुई मरचा वदुस ऐसा लोग जंगली शिंक्यों मुआ ना इन निंदे गई सी दस दिखपा आपो उर्दू होने सु क्या मकसद में उर्दू होने सु खेक मौसन ऐसा यहाँ दो मरचा बना उन्हें यहाँ ना तो सो आपो चीज़ को पोचे देने पा यो अच्छा सुप ना ना को बचाई बत पाजा यहाँ पता है आप पोचे ते आपो हम ना ले पोचे लेकिन इम्तिहान जहाँ मासूम हाँ बराबर दुश्मन जी हो सर यार बांग गुज बे भूई का नाड़ यार ना तो चीत कमाली नहीं है वाली कोई कर यार कमाली ना ले वाली ने वहाँ बराबर जो जान सीधे के वाली यार ना कमाली ना हाँ कमाल दे सीन फिर यार यार सुपर ताकत ने फिर तो मैं क्या गा पानी में क्या गा बशी के तो पता वही क्या ना स्टेटमेंट चिक मीन तो नहीं हाँ बुश सुनने क्या अमेरिका खिलाफ चिक जरूरत तो नहीं وسوسي ده من العلماء وقت إمام لا تشسكان كل زمان بين كربلاء لا تشسكان كل زمان بين كربلاء زنجير تيام زمان عزيزان كرام قدر كربلاء بدن تيام زمان عزيزان كرام قدر كربلاء دي بدن تيام وكمي دشمن لو كم بدن تيام زمان بين زنجير بكره كسان تيام زمان بين سلامتی علماء حق بالخصوص امام عظمى سید علی خامنه‌ای بآواز بلندتر صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد ایرانی منگایوت نادانا تردیگه ها باقی ایران مزنه ایرانی منگایوت یلیشی دیچیو نا دوپی نامد نا دومی چومد نا زیزامد پکر آنها نبادی ایران لطفه نپین منگایی چه سمت منگایی 6 रुपए 16 रुपए पेट्रोल को इतनी पाकिस्तानी 15,000 से यहाँ ठाट गए ईरानी जिंदगी में क्या समझते हैं प्रोपेगेंडा इंतजाम क्या जिस जमीन में अजीज़ान गिरा में कदर हक न बातिल दी हो खत्म सो भी दी दोनों ताओमिन यमन मरकज़न खुरासान मरकज़न مشرقي بلاغ مغربي بلاغ مركز وين تندو ديكنا امام شافعي من اكل خراساني ومن اكل الدجال ومن यार ललीम दोवल सोची इमाम ज़मानी पार्टी यहाँ समझ दो और हासिया इमाम ज़मानी पार्टी वाती यार टिकट में नहीं यार मर्सिडीज में यार कार में यार डिफेंस मंडल में लोग सब रहा वजीफा में लोग सब रहा मैं भी नजीज़ान गिरा में कदर डाउन हारिब ना बे निबे गामा तक दज्जाल की तो मिन दुनिया फैसिलिटीज को मिन خصامنا ديكو تامين خصامنا يكنا حبيومي ديزا بكشر فاسيلتيز بين امام زماني صحابه से क्या समझ पिन नेहते पिन लेकिन ईमानी ताकत पे बिना जाने गिराम में कदर कोई चाल इन चाल सही चीज ही दस तांगल चलो चौक पे का मैं सईद कुल में मिशन तवज्जो है जो सुभान अल्लाह मैं सईद कुल में मिशन मरासी ची سأصنع بين خذ درس عن هي سيد كل ما هم جن من المراسيل عقين ما عادش نتيلت من قلت له قلت شو المراسيل كله لا नहीं कुछ चिक्स होते ना सही तो लो मत मनो सही पोजीशन जरा लो हाँ अगर हरामी से मैं ताना जन हूँ ना पक मरासी आता हूँ हाँ अंदर ताना हरामी जो सुभान अल्लाह गन गामल जन में एराय में जन में याद रख क्या समझते हैं पैगंबर इस्ता अमीरुल मोमिनीन हालो दे हालो अमीरुल मोमिनीन ऐसा आदे उसुजी सही शर ज़मीन वो तीनों जहाज़ अज़ाली अहाज़ अज़ाली दलता अज़ाली थंगा अली थोस और काज़ा बिन अबी महल खोसान जीदार त्यांगन एक बार त्यांग जब के तलवार पचास पैगंबर टेक्निक चिकनिस नो तो टेक्निक आप ही तुम्हें तलवार दन अमीरुल मोमिनीन बारे का ज़मीन उसमें अली सी तलवार वदुल तफ्स स्टांत आखिर भी नुकसान भी या रसूलुल्लाह मैंने फिर तलवार पर साथ में नमत कहनी मामिन्स इंतजार बस दमन जिब्रील आसमान ने गुरी क्यों जा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार अली जैसा कोई जवान में पिन
تلوار ذوالفقار صفة تلوار متن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الله أكبر خدا سخنا من الله هذا تعرفين دل وهم السخن يرايب بن اور ميوت هايدايت بن در هايدا سوش بن يعني مش بن الله أكبر ضربة علي من يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين أجر علينا عبده كلمتنا دري أمير المؤمنين فزايب سلوما با دري إيران أجر إيران مقابلون الرهبر كمالات سلوما من با مجاهدين خلق كمالات سلوما من بسيط كل كمالات سلوما من با يعني يا تومن هم من زمین دوسه یعنی شده بستن یه لحظه وین من نمیده قوم به موسیقی موجودی دی طاقت بسوسی شده بسید کربلا قیام امام حسین جوانان آشوری جوان بودن بین الله اکبر شهید حججی حالا کسد شهید حججی MSc بسی جوان جین پر زبردست یونیورسیتی تاپر بختون سانسون بھی چی باید بگوشیتا شامی شخص جهالنا خوش اول دعا بسو تو پاهمو نا دعا بس نا شهادت پر امام حسین شهادت ہو لسوی توجه پہلے جواب سن امام حسین شهادت یعنی کہ امام حسین تمام تو زخم تو 9999 زخم تو یعنی کہ زینبی کا سلمی من نا میمر گوگون بھی کو بوسه به جگه مفوپی خلقون کو با چت پیده گلوی که ناسی بوسه بسپید تیر نا تلوار نا زخمی سی جگه متوا نال امام حسین شهادت واقعا ما شهید اوز عمل دولتان مکیون یوس عمل با فریاد بنت با دل کوی نقش با تو ما نه عمل شهیدتی بس توش لی کنیز خدا دو نه نی پوچی و بل وصیت چی بس با پروردگار نه اگر شهید تو امام حسین زکه شهید ولی این بومی گوگه صاحب کو سمت سو جسم عظیم با زخم چور چور شد ایربا صد بحث شد لنز یا خدای رو لگیس یا صلوات جگہ صلی اللہ محمد بسیجی جوان حزب اللہی جوان پتہ ہے رسول حزب اللہی جوان اللہ اکبر حسن نصر الله سید مقاومت شهید مقاومت شدید جوان بنا منزو نا خودکش بچو یا انگلا پرمیشن من منزی اتاما یورام که پانو تامیو باختون بسپین مبسپین فاینانشل گوامت رنسو اگر اتاما بزرگ نکل اجازه میمینسو باختون بسن اجازه نسو پروگرام سنسل اجازه میمینسو ها اگر باختون بسن مت با کاری فاینانشل بوهر نا دو کتا حزب الله سی دومی که اوه بکمالا رسط میمی خب پاس بیچو جواب چیک اونسه نا بار بار خودکش به پرمیشن آخر بینس یه دوی نا فلان تامی کا اسرائیلی چوک کنوائی چیک ٹاپ کلاسی بھی گامت بین دو یہاں سے اڑائی بیس خوب بارود چیز ہے واقعی ٹاکی دے دو کرے نا ٹھیک 12 بجے یہاں سے ایکسپلوسیو بین کبھی ایگزائل تھا ہوئے نا اور کچھ موبائل جیک سے ہوئی کو گاڑی چین کرتا ان کھودی کے دزاری ہو حسن رسول اللہ ٹھیک 12 بجے کروائی خود نسوس گوس 12:30 بجے 12 بجے ان کو مومو گورے 12:30 بجے کو پٹائی محسوس کون کرتا لے کروائی چوک سونست پا کیا وہ خودکش میں بس وہ سب یالا دیو خطرہ بن جیتا ہے صاحب ستا سنا اگر کون نون نہ دے راز گامو کون دی فیل سونس کوجیکس ایگزائل سونس خوش کو آگے ٹائی کرتا نا پتہ کون گولز نا پھیاک بیتے ہم سونست پا 12:30 وانا نا پھیاک بے کون گاڑی کلوک سو ملا توجہ میں جو پھیاک کو یانا معمولی سمجھنا شامی بیٹ جو پیشنی بھی یوپور لینے میں دیا چھم سمجھ یا یوپور بیس نہ یا مومن میں نہ یا پھیاک کو لیت کر لینا نہ سے خودکش بیاد تیار میں سے یا پن پر لیکن پھیاک ٹیم بوانا نہ اگر شیع لنگا خدای درگائی ولا نہ عیمی درگائی ولا نہ پھیاک کو بس نگی ادھر کو پھیاک کو بس لو سو منجی کو جی بس دی حزب اللہ جوان کو دی
بسیجی جوانی دیگه یعنی چی درس بید کربلا تو معصومی با قوم عادی مقابل میامین ندا چه کن زاویت بین کون نقشه کلامه که درست کن الله اکبر نشیتی وقت لی معمولا سلواتی گذر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وانا ندا چی لشی بسنن چی سن بکا یعنی سے غورس نانگار نوفین نانگاریت اور نانگاروی وفي أين وإلى أين ومن أين خدا يرول لنا وفين دنيا خدا سنا امتحان لا يحصل بين دي امتحان کو پورا وانا نا پیپر تا سنا یا مل بچا بھی دنیا جلنا وين ده دنیا پر يحو ولا يگل جوینجو کروي در يحو کرولا دامن اهل بل كلمه بچا چارا مدبين اور یان خوش نصیبین ندیش دی عظیم سرمایه بین الله دو منالا معرفت بین پروردگار نلا ایمان معرفت یا شد بس یا الله نلا الحمد لله برکت رحمت و یا الله صدق کن بطورو من شد بس یا الله دی مجالس محابیل کن بانیان کن اگر دنیا کی رجعت سن برکت رحمت و یا الله باقی پروردگار سوز خدمت بین کن توفیقات یا اضافه شد بس یا الله سوچی زدین دنیا کی زدید یا به درگاه قبول منظور یا الله عمل حج زیارات یا نصیب جو یا الله مملکت خدا داد اسلامی پاکستان تسلوک شده بشه یا الله اعلان دی انقلاب و انقلاب امام الزمانان سے متصل جو یا الله اعلان دی انقلاب و بیرونی اندرون دشمن کو دشمن محبوس یا الله ظالم جابر شیطان بزرگ امیانت پر جال